लास्ट 6 सॅटर्डे हांवें वॉरडिंग्सा कंप्लीट केलें नॅशनल मुवमेंटान. म्हज्या ओपनान हिमाचला आहलो आनी तेगे रिकॉर्ड खूब बरें आहले. 12-2 तेगे रिकॉर्ड आहले. टफ फायट जाल्ले बट आमी डॉमिनेट केलें आनी गोंयचो नांव वयर काडलो. थँक्यू साल टीवी आनी कॉम्रेड फिटनेस प्लॅन आनी खूब सपोर्ट केला आनी गोंयचो बूक मेळ्ळा. थँक्यू सो मच. तूं हाज्यान पयलीं कितलें अशें तूं नॅशनल लेवलाक खेळ्ळा? एक नॅशनल खेळ्ळा आनी हो दुसरो नॅशनल म्हाजो. टोटल कितली गेमी खेळ्ळ्या तुवें? हांव टोटल 16 गेम खेळ्ळा पूण म्हाजे रिकॉर्ड 15 मारला. एक लॉस आहलो. लॉस कित्याक लागून म्हणल्यार खंय तूं कमी पडलो? लॉस जे वेटा हांव खेळटालो तो पयलीं 52 कॅटेगरी आहले, 100 वेट आहले. रिस्क घेवन व्हडल्या वेटा खेळपाक ट्राय केलें पूण पावर डिफरन्स कमी जाले त्या लागून लॉस जाले. बट ह्या फावटी हांवें त्याच वेटा खेळ्ळा, हांवें डॉमिनन्स दाखयला. सो निकी तुका कसो फील जाता तूं जेन्ना गोंयचो नांव रिप्रेझेंट करता खंय ते दुसऱ्या स्टेटीन वचून? सो हाऊ डू यू फील? आय फील व्हेरी प्रावड. बरें दिसता की गोंयचो नांव कोण वयर काडटा आनी आमगे टीम खूब व्हडली आहा. कॉम्रेड फिटनेस प्लॅन गोंयान म्हाका हांगा येवपा जाय जाल्यार या प्लीज आनी थँक्यू साल टीम फॉर गिवींग दीस ऑपॉर्च्युनिटी. माझे नाव सुरज खान, हांव एक प्रोफेशनल फायटर, 622 रिकॉर्ड. माझे मडगांवान जिमा कॉम्रेड फिटनेस प्लॅन आनी आमी MMA शिकयता. हो भुरगो म्हाजे कडेन खूब 7 वर्स ते 8 वर्स पयलीं आयिल्लो शिकपाक आयिल्लो आनी ताकाय फायटर जावपाचें आशिल्लें. ताणें मेहनत केलें 7-8 वर्स. एक दीस सुद्दां ताणें ब्रेक घेवंक ना आनी आतां ताजें रिकॉर्ड जावन 15 पावला. आतां तो खूब मेहनत करून होय फायट जिखला. हेजे पयलीं MMAक आमकां गोंयान कांयच सपोर्ट नाशिल्ले. खूब लोक चिंतता की गोंयचे खूब सुशेगाद आनी हो स्पोर्ट गोंयचो ना पूण हें रॉंग. जे लोक चिंतता तें रॉंग. गोंयकार मेहनत केल्यार आनी गोवोरमेंटान सपोर्ट दिल्यार आमी खूब वयर पावपाचे. गोवोरमेंटचे हेच मागणी आहा की आमकां सपोर्ट करपाक, खंय फायनान्शियल सपोर्ट दिल्यार आमचेय एथलीट खंय वयर पावतले आनी UFC लेवल पावतले. हो स्पोर्ट USAन खूब व्हडलो आहा, इंडियान आतां ऑलरेडी ग्रोईंग आहा आनी गोवा ऑलरेडी टॉप स्टेट्सान आहा पूण गोंयचे कोणी सपोर्ट करना फायनान्शियली. आनी हेच मागणी आहा की सपोर्ट करा आनी पॉलिटिशियन सपोर्ट्स आमी खंय वयर पावतले. सो आनी कितले अशे स्टुडंट्स आसा तुजे कडेन जे भुरगे म्हणजे दुसऱ्या स्टेटीन वचून जे टफ गेम खेळूंक शकता अशें? आनी क्लायंट्स ऑलमोस्ट जिमान 50+ आसा पूण फायटर्स आमचे 10 to 15 फायटर्स आहा जे एक्टीव आहा. पूण कितें जाता ते फायटर डिमोटिवेट जाता कित्याक गोवोरमेंटचें फंडींग ना, गोवन फंडींग ना. आपले खर्च करप आनी फायटाक वचप जाल्यार खर्च खूब पडटा म्हूण ते डिमोटिवेट जावन तेंचे आवय बापूय तांकां स्पोर्ट करपाक दिना. सो तूं एज अ कोच तूं भुरग्यांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता जे भुरगे सुशेगाद घरा कडेन बसल्या तांकां? हेच मॅसेज आहा की खूब भुरगे आतां फोनार बिजी आसता आनी स्पोर्ट्स बीन कांयच करना. पयलीं भुरगे खूब स्पोर्ट्स करताले, एक्टीव रावताले, भायर वताले, खेळटाले बीन. आतां भुरगे बेश्टे घरा बसता, फोन यूज करता, TV पळयता आनी कांय स्पोर्ट्सान ना. मागीर ते स्पोर्ट्स ट्राय करता तेगे एजी जाता. हेच मागणी की धाकटे भुरगे सगळे MMA सोडून क्रिकेट, फुटबॉल कसलेय स्पोर्टान भाग घेवप आनी एक्टीव रावप. माय पाय तेंचें नांव वयर काडप आनी गोंयचेंय नांव वयर काडप. Thank you Sal TV for covering this. Thanks a lot as nobody has recognized MMA in Goa. Thanks you. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.